जेन मानकर सुभद्रा योजनार पैसाटा अटकी जाइथिला से सुभद्रा योजनार पैसाटा सरकार फेर थोड़े देवाटा आरंभ करिछन। अब आपनकर भी जदि सुभद्रा योजनार पैसाटा अटकी जाइथिला आपण माने भी आपनकर खाताटा चेक करि देबे सरकार देनटा कि पैसा देवाटा आरंभ करिछन। आपण माने जानि सारिछन महिला दिवस रे 4 नंबर किस्ती सरकार दे सारिछन। तो 4 नंबर किस्तीटा जेते बेले दैछन अनेक लोकर पाके पैसा आसला, अनेक लोकर पाके पैसा नहीं आसबा। जानिछन आपण माने अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि पैसा पाइबार कथा योग्य हिताधिकारी अछन बाकी तांकर केनसी गुटे डॉक्यूमेंट्स फेलर लागि पैसाटा अटकी जाइथिला। तो सेति लागि तांकर जेन पैसा माने अटकी जाइथिला तो समस्त गडा वेरिफिकेशन हैला। वेरिफिकेशन केनता हैला सरकार घर के घर जाई करी इंक्वायरी कोले जांच कोले केन कारण लागि पैसाटा अटकी गला। कार राशन कार्ड लागि अटकी जाइथिला तो कहार अन्य केनसी डॉक्यूमेंट्स माने जेन अछे सेति भितर अटकी गला। तो से सब वेरिफिकेशन हैला घर के घर जाई करी इंक्वायरी कोले सरकार एक्चुअली केन कारण लागि पैसा अटकी जाइछे रिजेक्ट हेछन ना से माने योग्य हिताधिकारी अछन ए सब इंक्वायरी जांच हैला। जांच हे सारला परे से मानकटा सब सरकार पाके पैसा पठाले सॉरी आपन को कागज पत्र पठाले आ जेते बेले सेनो वेरीफाई सरला डॉक्यूमेंट्स माने सब ठीक बाहिला जेन माने योग्य बाहरिले से मान पाके पैसा आसुची। तो आपन कटा भी जदी 3 नंबर किस्ती हो कि 4 नंबर किस्ती जदी अटकी जाइथिला बेले आपन माने भी थोड़े चेक करून आपन को खाता रे भी पैसा आसी सारी दिवानो एटा कोनसी फेक न्यूज नै से आपन मन जानछन मु जेंटा देखछि जेंटा जानछि सेटा ही बनासी अन्य किनसी नै बना है। आउ जानिछन अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि एबे नुआ करी भी आवेदन करिछन। आउ देखुन जेन माने नुआ करी आवेदन करिछन सेमानकु जेन दिन भी सरकार पैसा देबे एका थरके तांकोटा 10 किस्ती सॉरी 10,000 टंका देबे दुईटा किस्तीटा। तो आपण माने जदी 3 नंबर किस्ती पाइबारु वंचित थिले कि 4 नंबर किस्ती पाइबारु वंचित थिले बोले भी आपनकर खाता आपण माने चेक करून आपनकर पैसाटा आसीथिबा। काहे जे एटा मु आपनको गुटे मेसेजटा देखे देछि आया एटा होचे कोनसे फेक न्यूज नै से पैसाटा आसी सारी से सुभद्रारो काहे जे मानकटा 3 नंबर किस्ती अटकी थिला। तो एटा एक्चुअली मुई जे बहुत दिन चेक करूथिनी पैसाटा एक्चुअली आसी जाइछे 4 तारिख दिन आसला आगुर भी चेक करथिनी कंप्लीट हेलानो कि नै हेला। देखुन आप आगुरु अनेक लोकर रिजेक्ट माने भी आसुथिला तो से सब डॉक्यूमेंट्स माने जेतेल कोले अभियोग माने जेतेले दैछन तांकोटा कंप्लीट केते हेइछे केते ठीक ठाक हेइछे और जेन माने ठीक ठाक अच्छे जेन माने वेरीफाई सरी जाइछे जेन माने योग्य बाहरिछन सेमानकर पैसा माने आसुछे 4 तारिख रु पैसा आसबाटा आरंभ करिछन सरकार पैसा देबाटा जदि नै आसे आपण वेट करूँ एंता मझिरे मझिरे सरकार पैसा दउथिबे पैसा आसुथिबा जेन मानकर पैसा अटकी जाइछे मझिरे मझिरे एखा देबे काहे फिक्स डेट कहि नै होय इनो डेट सरकार बाहर नै करन जेन दिन जेन मागडा वेरिफिकेशन सरी गला से दिन सरकार पैसा दउछन। तो सेति लागि आपण मन का करबे निहाती भाबे आपण को स्टेटस चेक करूथिबे सुभद्रारो जदि पैसा नै आसबा होय तो बेले बेले आपण को खाता चेक करूथिबे बोले जना पड़बा काहे जे इनो डेटटा नैनो केन दिन देबे सबको एंता नै हेबार जना नि पड़बा सेरा गुटे पारे सबको मिलसे बोले डेटटा जना पड़सी यो डेटटा जना नि पड़े तो सेते लागि आपण माने सब बेले ठीक चेक करबे आपण को स्टेटसटा आपण को खाताटा चेक करथिबे फोन पे खोलिछन बोले फोन पे चेक करबे पेटीएम गूगल पे जहां भी होचे ऑनलाइन पे रो चेक करथि बोले जानि पारबे काहे जे मझिरे मझिरे पैसा आसी जाउछे लोग जानि नै पारबा कार पाके मेसेज आसुछे कार पाके मेसेज नै भी आसबा सेते लागि लोग माने जानि नै पारबा। तो सेते लागि आपण मझिरे मझिरे चेक करूथिबे जदि आपण को पैसाटा नै आसी पेंडिंग रे रहि जाइछे 3 नंबर हो कि 4 नंबर भी हो बहुत लोगटा अटकीछे 3 नंबर भी अटकीछे 4 नंबर भी अटकीछे सेमेति जदि देखमा बोले जणे जणे कोटा 4 नंबर मिलिछे बाकी से जगह 3 नंबर अटकी जाइछे देखुन 3 नंबर बेल के सेमान के पैसा नै मिलबा 4 नंबर बेल के पैसा मिलिछे काहे जे डॉक्यूमेंट्स माने फेल रहिछे बहुत लोग तो जानछन राशन कार्ड लागि भी बहुत लोग अपडेट करिछन सेते लागि बहुत लोग अटकी गला एक्चुअली 3 नंबर किस्ती जन अटकीला से टाइम रे नै अटकीबार कथा काहे जे अटकीला देखुन राशन कार्ड लागि अटकीला राशन कार्ड लागि केनता अटकीला जेन माने नुआ नुआ राशन कार्ड बनाबा लागि चाहिले आउ से माने राशन कार्ड बने नै पारले तांकर पैसा अटकी गला केनता कर बने नै पारले देखुन मु कहि दोछे सेतेले सरकार केवाईसी कराले जानिथिबे केते मला लोक माने चौल माने पाउछन बोली कि राशन कार्ड माने पाउछन तांकर नारे अछि बोली केवाईसी कराले राशन कार्ड काटवा लागि तो से टाइम रे का करिछन जेन माने नुआ नुआ बिया हिछन बाहा हिछन बोले जानिथिबे तांकर मागन राशन कार्ड अछि तो से राशन कार्ड के कटे करी साज करन जेतेले बनाबा लागि चाहेले से टाइम रे कोइ सुयोग मिलला बोली भाबले जे केवाईसी होचे जा भी हो ए टाइम रे हम केवाईसी नै करूनो इगर नै करूनो हमर ऑटोमेटिक कटि जिबा बोले कटि गला ऑटोमेटिक सेडू तापर कटि जाइछे जेते बेले का हिचे से माने आगुरु तांको राशन कार्ड रे पउथिले केनटा पउथिले सुभद्रा तांको थिला मा घन जेतेले राशन कार्डटा थिला सेते बेले से माने राशन कार्ड रे पउथिले राशन कार्ड जेते बेले पाउथिले तार परे का हिचे जेतेले केवाईसी हला से टाइम रे बहुत लोग राशन कार्ड लागि कटि गला जेनटा सुभद्रा बहुत लोग कटे दिला केते लोग तो ब्लॉक के जेकर भी कटे छन जेहेतु राशन कार्ड तो अलगा न बनाबे
ମାଗନୁ ଶାଶୁଘର ଗଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସେନ ବନାବେ ସେନ କଟେ କରି ତ ସେଇଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ ସେ ବାକି କାଁ ହେଇଛେ କି ନାଇଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବନେଇ ନେଇ ପାରିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ମିଳିଲା ଭିତରେ ବନେଇ ନେଇ ପାରିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପଇସା ଅଟକିଗଲା ଯଦି ବନେଇଥିତେ ହେଟା ବି ମିଳି ଯାଇଥିତା କାହିଁକି ସରକାର ବି ଅଟକେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଉଥିଲେ ଆଗରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଉଥିଲେ ତ କେୱାଇସି ଯେତେବେଳେ କରେଛନ୍ ସରକାର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଲାଗି ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ଦେବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଟିଯିବ ବୋଲି ସେ ବେଳକେ ସେ ଲୋକମାନେ ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ଦେବା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଇକରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ଦେଇ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡଟା କଟିଗଲା ତ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ଦେଲେ ଏଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡନୁ ଯେତେବେଳେ ନାଁଟା କଟିଦେଲେ ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନେଇ ଦେଇ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଜୋର ପଇସା ଅଟକିଲା ନାଇଁ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ନେଇ ଅଟକିଥିଲା କେୱାଇସି କରୁଥିଲେ ନା ସରକାର ସେଥିଲାଗି ଅଟକିଗଲା ସେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ କିଏ ଅଛନ୍ କିଏ ନାଇଁନ ଯେ ଫିଙ୍ଗର ନେଇଦେବା ସେମାନେ ଗୋଟେ କଟିଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପତା ବାକି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ଦେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଟଲା ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାବା ଲାଗି ଚାହିଁଲେ ମା ଘରନ ଆଉ ଶାଶ ଘରନ ବନାବା ଲାଗି ଚାହିଁଲେ ତ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଇନ ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ଦେଲେ କଟିଯିବା ଅଟୋମେଟିକ କେନ୍ସି ଜାଗା ଆମକୁ ଯିବାକୁ ନାଇଁ ପଡେ ଲୋକମାନେ ବି ହୁସିଆର ହେଇଗଲେ ଆଉ ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ଦେଇ ସେନ ଅଟୋମେଟିକ କଟିଗଲା ପରେ କାଁ ହେଇଛେ ସୁଭଦ୍ରା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ ସରକାର ଭାବିଲେ ନା ଯେ ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କଟା କଟିଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଗରୁ ତ ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ଦେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ନାଇଁନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯିବ ଏଇ ହିସାବରେ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ବହୁତ ଲୋକଟା 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ବୋଲିକି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ବାକି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲେ କାଁ କରିବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଲାଗି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଉଥିଲେ ନା ଯେମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପହିଲାରୁ ନାଇଁନ ରାସନ କାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳୁଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଇସା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଭେରିଫିକେସନଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସରି ଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ଚେକ୍ କରୁନ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଆସିବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ମାନେ ଠିକ ରଖିବେ ଆଗକେ ବି ଯେନ୍ କିସ୍ତି ଆସିବାକେ ଯାଉଛି ଖାତା ମାନେ ଠିକ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଚେକ୍ କରୁନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଅଟକିଥିଲା 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଅଟକିଥିଲା ଯେନ୍ କିସ୍ତି ବି ଅଟକିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦଉନ୍ ପଇସା ଆସିବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ସରିଯାଇଛେ ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ବି ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ଆସିବାର ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରୁନ୍ ଏନ୍ତା ବିଚରେ ମଝିରେ ସରକାର ପଇସା ଦଉଛନ୍ କେନ୍ତା କେତେ ତାରିଖ ଦଉଛନ୍ କେତେ ତାରିଖ କାହାକେ ଦେବେ ଏଇଟା ଜଣା ନାଇଁ ପଡେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଯେନ୍ ସବକେ ଦେସନ୍ ଗୋଟେ ପାରେ ସେଟା ଜଣା ପଡସି ସେଟା ହେଲେ ସିନା ଆମେ କହିପାରମୁ ଏଇଟା କହି ନାଇଁ ପାରୁ ଆପଣମାନେ କାଁ କରିବେ ମଝିରେ ଖାତା ଟିକେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ କି ଫୋନ ପେ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ଫୋନ ପେ ଚେକ୍ କରିବେ ଏ ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛେ ସୁଭଦ୍ରାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ବୋଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି ହେଲା ପଇସା ପଡଲା ନାଇଁ ପଡଲା ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରୁନ୍ ଯଦି ପଇସାଟା ଅଟକି ଯାଇଛେ ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଦେବାଟା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଛନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଅଟକି ଯାଇଛେ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ପଇସାଟା ପଡ଼ବା କାହିଁକି ଯେ ପଇସାଟା ଯେନ୍ଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କଟା ପଡ଼ତେଲ୍ ଆସୁଛେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ